L'université de Çukurova, située à Adana, ville dans le sud de la Turquie, fait partie des meilleurs établissements d'enseignement supérieur du pays. Sa situation géographique, ajoutée à la diversité des programmes qu'elle propose, constitue des atouts solides pour cette université à la renommée internationale. Dans le souci de créer un cadre d'études plus propice, les autorités de l'université, en collaboration avec les différents clubs étudiants, organisent de nombreuses activités culturelles, dont la plus en vue reste le Festival de Printemps, plus connu sous le nom de Bahçendi. Le Festival de Printemps est une plateforme d'échange autour de la musique, du théâtre, de la littérature et bien d'autres activités. Cette année, le festival était rendu à sa 26e édition. Pour l'édition 2017, tenue du 22 au 26 mai, la principale attraction a sans doute été la participation des étudiants africains. La communauté étudiantine africaine de l'université de Çukurova, réunie sous l'étiquette de l'Association des étudiants africains de la ville d'Adana, a tenu à marquer sa présence dans cet événement. Réunis autour de l'estante, ils ont présenté le berceau de l'humanité de la meilleure des manières, avec les moyens à leur disposition. Avec beaucoup de motivation et de détermination, ils ont tenu à présenter un autre visage de leur continent. When you look at Africa, we call it the mother of all nations, the mother of all continents. Reason being that we have, science has said that the first man on earth was from Africa. Given this, it shows that Africa has got a very rich history, which we need to explain to people. The other issue is that many people right now know Africa as a dark continent. They present Africa as a dark continent. Everyone who wants to sell firearms goes to Africa, and anyone who wants to extend any kind of hope goes to Africa first. But I want to tell everyone that Africa is rich. Africa isn't poor. It's just because we are brainwashed by our former colonial masters, of course. It's something not good. But I tell you that Africa is a wonderful place to stay in. I think it's important to introduce Africa to the world, because we all know how they look at Africa as only being poor and uncivilized, but we have to show them that we're different. Donc nous sommes ici en train de présenter l'Afrique avec toutes ses diversités, toutes ses couleurs et toutes ses beautés. Il y a des habits qu'on a ici, on a nos drapeaux ici. Il y a aussi des photos, on essaie de communiquer avec les gens. Et c'est l'occasion pour nous de présenter l'Afrique, une autre face de l'Afrique. Leur facilité linguistique leur a permis de mieux toucher le public. Bence bu etkinlik çok güzel oldu. Hem bizim için hem de diğer Türk arkadaşlarımız için. Biz aslında Afrika'yı tanıtmak istiyoruz aslında ama hiçbir zaman bulamadık ya da hiç bir şey düzenleyemedik. Ama bu bahar şenlik bugün özellikle çok güzel bir fırsat verildi bize. Biz de arkadaşlarla beraber elimizden geleni yapmaya çalıştık. İşte bunu neden yaptık? Şunun için yaptık. Mesela bazı Türk arkadaşlarımız ya da çoğu Türk arkadaşlarımız Afrika hakkında çok şeyler bilmiyorlar. Bir de Afrika'ya ön yargıları vardır. Biz ise bizim zorunludur. Bizim için Afrika'yı tanıtmak bizim için zorunludur. Ondan Afrika yöresel kıyafetler, Afrika dansı gibi ya da Afrika müzik türü ve başkaları tanıtmamız gerekiyor. İşte bazı şeyleri yapamadık ama elimizden geleni yaptık. Ama başka bir zaman eğer mümkünse Afrika yemeği, şiirler, yazar, bir de edebiyat kapsamında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bence bu tekrar yapmamız çok güzel olur aslında. Entre les vêtements et accessoires made in Africa que les visiteurs ont eu l'opportunité d'essayer en esquissant quelques pas de danse, des jeux, des performances scéniques de qualité.
étudiants africains n'ont ménagé aucun effort pour présenter la richesse de leur continent. Avec leurs différents talents, ils ont su émouvoir les curieux venus nombreux. Le mélange avec les étudiants venant d'autres horizons a donné une coloration particulière à cet événement. Les visiteurs n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. İnsanlarını çok seviyorum. Hepsi çok yakın, çok samimi insanlar. Onların kıyafetleri, dansları ve samimilikleri çok iyi bence. Çok iyi insanlar. Valla kanka arkadaşlar işte bize bayağı bir yardımcı oldular. Bize tanıttılar mesela. Bu üstündeki nerenindi kanka? Tamam. Dişi şair, Drogba. Baba Drogba'nın memleketi. Çok severiz Drogba'yı. Hani danslar falan bayağı bir eğlenceliydi. Aynen. Hani böyle şeydik. Hani yabancı değil yani. Kardeşiz yani. Aynen. Etkileşim bayağı iyiydi yani. Çok beğendik. Today I came to the African Sultans and it was so nice. They were so sincere. I met Walid and his friends and they were so sincere. They tell something about their culture and they also wear their traditional dress. I learned and our friends wear it and they took photo. It was so nice and also we saw their traditional fruits that they grow it in their countries. Yapmış olduğunuz etkinlik çok güzel. Umarım devamı gelir diğer senelerde de. Tüm arkadaşlara eğitim hayatına başarılar dilerim. Yani Afrikalı arkadaşlar ülkemize gerçekten renk katıyorlar. Yani popülerler bu anlamda. Seviyoruz onları. Buradan hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Ülkeleri bağlamında yani çok karıştırıyoruz kendilerini ya. Ganalısı mı, Ginelisi mi? Yani Burkina Faso'lusu var. Ne bileyim Kongo'su var. Yani kimin hangi ülkeden olduğunu gerçekten karıştırıyoruz. Bu bağlamda bize gerçekten büyük yardımları dokunuyor. Au bout de leur participation, les exposants ont manifesté leur satisfaction et ont exprimé le souhait de voir de telles occasions se multiplier dans le futur. Okay, I don't think I would say it was the best way or the worst way. I think there is no best way to represent Africa. This was an opportunity that we were given, and I think we took it with both hands and we did the best we can. There's no such thing as like we could organize our own thing as Africans and then people will come in these numbers. We can't find such crowds anywhere else unless we take opportunity of, we take chances of such opportunities. So I think we did the best we can with what we have. Well, now that we are at the end of the Bahalshen League, the Spring Festival, me as one of the representatives of Africa, our continent, the motherland, I think it has been quite a successful week because during this week on our stand, with the help of our friends from Africa, we have showed to the people, we have presented our motherland, and I'm proud because on our stand there were all the people from Africa, from all the regions, and these people, they explained from their heart everything about Africa with their smiley face. We talked about our dances, our clothes, our food, and our traditional. And the other thing I've noticed is most of the Turkish people, they do not know about Africa. So once they approach us, when they meet us in person, they open up, like they ask us questions. Ils ont été nombreux, les visiteurs tombés sous le charme du continent africain et ne l'ont pas caché. I love Africa, I love Burkina Faso. Hello, I like your show, so I want to dance like you. It was perfect and I like your shows and your clothes. I like your performance and I like your show. Heureux d'avoir représenté les différentes nations, les étudiants africains ont donné rendez-vous à leurs visiteurs à la prochaine édition,
avec plein d'autres surprises. Duman saldı başımı, sevdum beni yanara, ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış.